आपके सामने इंशाअल्लाह तिलावत करता हूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हिन्नुन मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظीम। इस सूरत अल-दहर में आप लोग बाद में तर्जुमा पढ़ लें तो अल्लाह ताला ने इंसानी नेचर और फितरत के मुताबिक कि दुनिया में इंसान कोई काम की नतीजा और समर का राजी करता पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है, अच्छा स्टेटस मिले, नौकरी मिले, तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया में जो इंसान कुरान पढ़े, गुनाहों से बचे, अच्छे काम करे तो नतीजा भी बताया। ऐसा नहीं है कि बस आगस चला जाएगा। अल्लाह ने इस सूरत में इतने इनामात का जिक्र किया। मर्द है या औरत है, क़यामत के दिन ये देंगे, तख्त देंगे, सोने के प्याले हैं, शराबन तहूरा होगा, मेहमान होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, तकिए लगे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के इनामात अगर आप उसमें पढ़ लें। आखिर में फरमाया इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। ये उस शख्स के लिए बदला है जिसने दुनिया में मेहनत की है और इस्लाम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक